Talo. So karon mga slingan nata karon diri no. So nagpainit ta. Buhat na po tag-init mga slingan. Kay lagi may nabuhi ta. So nata karon diri. Oh. Tay. Unsa oras tay? Unsa oras? Alas 12. Salamat ta. So karon mga slingan, diri ta karon mga slingan maglatagaw. Si Galang Pobre. Tay. Excuse me. Unsa oras tay? Unsa oras? Unsa oras tay nakarelo? Kapayunto lang ko ba? Unsa oras? Bro yapon. Bos, unsa oras boss? Unsa oras? Selamat. Minuto ko ba? Minuto kayo? Ma'am, excuse me, pwede mo utang ng oras, ma'am? Unsa oras, ma'am? It's 12:04. Okay, 12. Thank you. Ha? Ma'am, excuse me, pwede mo utang ng oras, ma'am? Unsa oras, ma'am? It's 12:04. Okay, 12. Thank you. Natakaroon dali yo. Uy, shout out ni Sir. Mayong adlaw, Sir. Shout out. Oh, shout out, Sir. Shout out. Shout out ako si Agaw Saddam. Go! Oh, shout out nyo dyan. Shout out. Boss! Shout out. Okay. Mitrix. Dirita. Sir, salamat. Ma'am. Excuse me, ma'am. Unsay oras, ma'am? Unsay oras? Unsay oras, ma'am? Alas 10. Alas 10? Okay. Alas 12 na rin. Alas 12 na day. Salamat, mama. 10 minuto na ko. Magutom kayo, ma'am.